أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. I'm Waqas Ahmad and my subject is English. Welcome my dear students. I hope that you must be fine and doing well. Dear students, as you know better that in your paper there are 3 different sections. In each section, one way or the other, some of the parts from the reading, they are included in the form of MCQs, in the form of short questions, in the form of summary. तो आज हम इंशाल्लाह रीडिंग डिस्कस करेंगे और रीडिंग के हवाले से जो एक लेसन है, what you do is what you are. लेक्चर के हवाले से कुछ यूँ बताया जाता है. सबसे पहले जहनों में ये याद रखिए कि इंसान वो जो कुछ भी करता है उसी का वो पहचान है. इस सबक का मेन थीम है. इसका मतलब ये है कि एक बंदा है वो ज़्यादा खिदमतगार है तो सिर्फ खिदमतगार ही तस्वर किया जा सकता है. एक बंदा है वो केयरटेकर है तो वो सिर्फ केयरटेकर ही मशहूर है. एक बंदा है मिस्त्री है, मिस्त्री होगा. एक बंदा है ज़्यादा मालदार है तो मालदार होगा. अजीब बात यहाँ पर एक तंज़िया अंदाज में भी लोगों के सामने ये आती है कि अजीब बात ये है कि क्या इससे हटकर इसी इंसान की दूसरी आइडेंटिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल लूँगा कि मुझे लोग सिर्फ टीचर समझते हैं, बाकी मैं कुछ भी नहीं हूँ. क्या मैं सिर्फ टीचर हूँ? नो, नेवर. क्या आप लोग सिर्फ स्टूडेंट्स हो? नो, नेवर. क्या जो खिदमत खल करते हैं क्या सिर्फ वो फजूल है और लोगों की जेबों के पीछे आए हैं? नो, नेवर. और अजीब बात ये भी डिस्कस किया गया है कि जो लोग रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है उनको बड़े दर्जे और ये प्रोजेक्ट जिनको मिले हैं, लेकिन जो लोगों की जहनसाजी करता है उसको कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है. इसी तरह तो इसका मतलब ये है कि एक सबक ये भी मिलता है कि what you do is what you are. ये भी मिलता है कि हमें ऐसा अच्छाई करनी चाहिए कि वो हमारा पहचान बन जाए. हमें इसी गलतियों से बचना है, खुदा ना ख्वास्ता कि वो बाद में हमारा पहचान न बन जाए. ये सारे यहाँ पर मौजूद है. तो ये हमारी इस फर्स्ट ईयर में इसका इंक्लूजन इसीलिए किया गया है कि आप लोग जिस उम्र में हो, यू वांट मैनी थिंग्स एवरीवेयर. स्टॉप दोस थिंग्स. क्लियर? क्यों? व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर. इसका मतलब ये है. आइए जरा देखते हैं. पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, वी unlike people almost everywhere else in the world tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed for pay. Charlie is a doctor, Sam is a carpenter, Mary Ellen is a copywriter in small ad agency. It is as if by defining how a person earns his or her money, we validate or reject that person's existence. Through the work in the job title, we evaluate the worth of the life attached. Larry is laid off auto worker, Tony is a retired teacher, Sally is a farmer showgirl and blackjack dealer from Wajas. It is as if by learning that a person currently earns no money at job and maybe hasn't earned any money at a job for years, we assign that person to limbo at least for the present. We define such non-employed person in terms of their past job history. हम बाकी लोगों की तरह हर जगह पर दुनिया में नहीं शुमार हो सकते हैं या उसका हम जजमेंट नहीं कर सकते उसके रोज़गार के हवाले से जो वो करते हैं, ख़ास तौर पर वो रोज़गार जो उसको पैसे मिलते हैं.
چارلی ایک ڈاکٹر ہے, سیم ایک کارپینٹر ہے, نجار جس کو ترکان بھی بولا جاتا ہے. میری ایلن وہ کتابوں کی لکھائی کرتی ہے اسمال اشتہاری ایجنسی میں. اور یہ سب جو سب اس کی پیسوں کی کمائی کی وجہ سے مشہور ہے, اور ہم جائز یا قبول اور اس کو ریجیکٹ واپس کرتے ہیں انسان کی حیثیت. کام کی وجہ سے اور کام کی جو نوعیت کی وجہ سے ہم اس کی اندازہ بتا سکتے ہیں جو اس کی لائف کے ساتھ, زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. لیری وہ آٹو ورکر یا آٹو ورکر سے ریٹائر ہے, فارغ ہے. ٹونی ایک ریٹائرڈ استاد ہے. سیلی ایک جس کو ہم گائے بینس پالنے والا چرواہا یا چرواہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تاش کا کاروبار بھی وجہ سے کرتی ہے. اور یہ سب ہم نے اس کی کمائی اور روزگار سے ہی اندازہ لگایا, اور شاید اس طرح کہ وہ آج پیسے نہیں کماتے یا انہوں نے برسوں سے پیسے نہیں کمائے. ہم اس کو پرانے زمانے سے لے کر آج تک یہ اندازہ لگاتے ہیں, اور ہم بیان کرتے ہیں اسی طرح بے روزگار انسان کو اس کی ماضی کا کہانی یا ماضی کی کہانی. نیکسٹ پیراگراف. This seems peculiar to me. یہ مجھے زیادہ عجیب لگتا ہے. People aren't cast in bronze because of job they hold or once held. لوگ لاکھوں اور کروڑوں یا اونچے مقدار میں پیسے نہیں کماتے جو وہ رکھتے ہیں یا رکھتے تھے. A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for loyal order of hibernating hibiscus. ایک ریٹائرڈ استاد مثال کے طور پر زیادہ تر اپنا فارغ وقت لاچار یتیم لنگڑوں لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ وہ پیسے کما لے یا وہ زیادہ کمائی اکٹھا کرے جہاں پر اس کا دیکھ بھال یا ان لوگوں کا دیکھ بھال آسانی سے ہو. That apparently doesn't count. ظاہری طور پر یہ کسی قیمت کا بھی نہیں ہے. Who's Tony? A retired teacher. ٹونی کون ہے؟ ایک ریٹائرڈ استاد. A laid off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. ایک روزگار سے آٹو ورک سے فارغ ہو کر گیس اسٹیشن پر گیس بھرتی ہے یا انسائکلوپیڈیا پر جو چھٹیوں کے دن ہے وہاں پر اپنا اشتہار یا اپنے علم کا فروغ کرتی ہے. But who is Larry? لیکن لیری کون ہے؟ Until and unless he begins to work steadily again. جب تک وہ دوبارہ اچانک کام شروع نہ کرے. He is laid off auto worker. وہ اسی کام سے فارغ ہے. This is the same as saying he is nothing now but he used to be something in auto worker. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کچھ ہوا کرتا تھا اور وہ بھی آٹو ورکر. نیکسٹ پیراگراف. There is a whole category of other people who are just something. ایک مکمل ترتیب ہے, ایک فہرست ہے جو لوگ کچھ ہوا کرتے تھے. To be just anything is worst. صرف کچھ ہونا بیکار ہے, فضول ہے. It is not recognized by society as having much value at all. Not now and probably not in the past either. یہ صرف
मुआशरे की पहचान से या मुआशरे की वजह से पहचान नहीं है ये वैल्यू देना, ना माजी के लोगों की तरफ से ये है। टू बी जस्ट एनीथिंग इज टू बी टोटली डिस्काउंटेड, और ये सिर्फ कुछ बन जाना ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट पेज पर टू बी प्रेजेंट, अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर फर्स्ट लाइन है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट समथिंग। ज्यादा लोग हैं कि वो सिर्फ कुछ है। जस्ट अ हाउस मेट इमीडिएटली एंड पेनफुली कम्स टू माइंड। सिर्फ अचानक घर वाली या घर में रहने वाली औरत का याद आती है। we still hear it all the same, हम सब इसी तरह ही सोचते हैं। sometimes और सुनते हैं, sometimes women have kept a house and reared 6 children rather। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि औरत ने सिर्फ घर में रहना है या 6 बच्चों का देखभाल करनी है। themselves just a housewife, सिर्फ उसको घर की औरत, just a bum, just a kid, big lady, फजूल सिर्फ और सिर्फ बच्चा, ये तो इंतहाई एक बोझ किस्म का और एक जिसको हम इकट्ठेपन में वो कहते हैं। स्टूडेंट पंक और सम अदर, पंक मीन फजूल या कुछ और। यू कैन प्रॉबेबली एड टू द लिस्ट। द जस्ट कैटेगरी कंटेन्स प्रेजेंट नॉन अर्नर। आप बिल्कुल जमा कर सकते हो इस फहरिस्त में जो कमाई नहीं करने वाले हो। पीपल who have no past job history, highly valued by society, and people whose present jobs are on the low end of pay and prestige skill। बाज वो लोग जो पास्ट में कमाई नहीं करते, उसकी तारीख नहीं है, लोगों के जहनों में ज़्यादा वैल्यू है, और जो आजकल जॉब करते हैं और या थोड़ी सी उसकी कमाई है, उसका whose present jobs are on the low scale pay and prestige scale। a person can be just a cab driver, एक बंदा सिर्फ टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल just a janitor or just a janitor, या सिर्फ केयर टेकर हो सकता है। no one is ever just a vice president, however, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट है। Next line, we are supposed to be a classless society, but we are not। हमें ये होना चाहिए था कि ये फ़िरक़ावारियत या ये दर्जाबंदी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम में ये नहीं है, मतलब हम दर्जाबंदी करते हैं। We don't recognize a titled nobility। हम किसी की जो उन्वान पर मबनी इज्जत नहीं, उसका पहचान नहीं है। We refuse to acknowledge a dynastic privilege। हम किसी को शाहाना हक देने से हम इनकार करते हैं। But we certainly separate the valued from the valueless। लेकिन हम जो ज़्यादा वैल्यू है valueless से हम जुदा करते हैं। And it has a lot to do with the job and importance or prestige we attach to them। और ये सब से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा उसकी काम की नोयत और जो इज़्ज़त जो हम उसको देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ नो यूज़ आर्गुइंग वेदर एनी ऑफ दिस इज़ करेक्ट और प्रॉपर। ये किसी बहस मुबहसे वाले नहीं है कि इसमें कौन सा ठीक है या कौन सा सही है। रेशनली इट इज़ सिली, अक्ली तौर पर ये बेकार है। दैट्स आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, तरतीब है। हाउएवर वी शुड नॉट ओनली कीप इट इन माइंड, वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन हाउ इट वर्क्स। हम
صرف اس کو اپنے ذہنوں میں نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے. It is perfectly well to want to grow to be a cowgirl or nurse. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں چرواہا یا نرس کی طرح اپنے بچوں کو بڑھانا ہے. Kids should know however that quite apart from earning potential, لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کمائی کا جو طاقت ہے اس سے دور ہے. The cattle breeder is much more respected than the higher hand. Cattle breeder جو نسل بڑھانے والا ہو وہ اس سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو کام میں ہاتھ بٹانے والے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور سے زیادہ درجہ مالکان کو دیا جاتا ہے. رائٹر اس چیز کا خلاف ورزی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ یہ ذرا بتا کہ کون زیادہ محنتی ہیں. یہ مالک کہاں سے زیادہ رسپیکٹ کا وہ شخصیت بن سکتا ہے. آگے کیا ہے؟ The doctor gets a lot respect and privilege than the nurse. اور اسی طرح جو زیادہ محنت نرس کرتی ہے یا نرس کرتا ہے اس سے زیادہ ڈاکٹر کو ہی ملتا ہے. نیکسٹ پیراگراف. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job we hold. میں سوچتا ہوں کہ بعض انسانیت دان جو انسانیت کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ جو بلا فہرست نظام ہے اس کو عزت اور قدر ہر بندے کو دینا چاہیے جو اس کی جاب پر ہے یا وہ جاب رکھتے ہیں. Where does a vice president product planning fit in? یہ کہاں پر فٹ یا مکمل آتا ہے؟ Is it better than vice president? Sales in public consciousness or unconsciousness? Consciousness means احساس. Unconsciousness means بے احساسی یا احساس نہ رکھنا. کیا جو عوام میں یہ احساس یا یہ احساس کا عنصر نہ ہو اس سے بہتر ہے؟ But writers earn deadly dot. Deadly dot means زیادہ کمائی. وہ زیادہ کماتے ہیں. But I suspect they are held in higher esteem than the wealthy rock musician. میں زیادہ سوچتا ہوں کہ اس کا جو درجہ ہے جو ویلیو ہے وہ اچھے میوسیکار سے بھی مالدار ترین ہے. That is if everybody older than 40 gets to vote. اور یہ تب جب ہم 40 سال کے ہو جاتے ہیں پھر اس کا اندازہ ہم لگاتے ہیں. لاسٹ پیراگراف. How do we decide which jobs I have great value and therefore the job holders are wonderful people? میں ہم کیسے اس کا فیصلہ کریں کہ کون سا روزگار زیادہ عزت والا ہے؟ The holder, the jobs holders are wonderful people. کیا وہ عظیم شخصیات ہیں؟ Why is some who builds shopping center called an entrepreneur? کیوں بعض لوگ جو دکان بناتے ہیں ایک منظم یا ایک منتظم اس کو سمجھا جاتا ہے. While someone who builds freeways is called a contractor. لیکن جو بندہ مفت میں روزگار کے بغیر راستے سے کوئی چیز ہٹا دے اس کو ہم کنٹریکٹر سمجھتے ہیں. I have no answer to this. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. But we might think about the phenomena the next time we are tempted to fawn over some stranger. لیکن ہم یہ ضرور اس پر سوچیں گے کہ جب دوبارہ ہمیں آزمایا جاتا ہے to fawn, اچھے طریقے سے فان تو ویسے ہرن کے بچے کو کہا جاتا ہے لیکن سختی سے over time over some stranger because we find out he happened to be a judge. ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ اسے جج ہونا چاہیے تھا. اور نیکسٹ ٹائم وی کیچ اور سیلفس ڈسکاؤنٹ یا ہمیں ان سے
دوری اختیار کرنی ہے، دا پرسنل ورتھ آف دی گاربیج کلیکٹر، یا غلط یا غلاظت کو اکٹھے کرنے والے لوگ۔ اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں نے ریڈنگ سنی اس کو ذرا ایک بار پھر اپنے ہاں ریوائز کر دے، جہاں پر بھی آپ لوگوں کو جو مسئلہ ہو اس کو ذرا ریکور کر دے، اور میں ونس اگین that you must have learned something۔ جہاں پر بھی ہو خوش رہو، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔